Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Mahat angkatan kelima di pembelajaran kitab Lahu Mustawasani. Materi sebelumnya kita membahas tentang al-fa'il, pelaku berbentuk isim zahir. Pelaku ketika isimnya isim zahir. Contohnya amaral Islamu bil ilmi. Islam memerintahkan untuk belajar. Amara fi'il madhi, jumlah fi'liyah dia. Siapa memerintahkan? Al-Islam, fa'ilnya. Al-Islam berupa isim zahir, bukan berupa domir. Sebagai pelengkap kita murojaah dulu latihan i'rabnya. Muhasana mungkin. Latihan terakhir dari fa'il isim zahir. Tasi'an. Nah, Ustaz. Tasian a'rib ma tahtahu khattun. Latihan ke-9. I'rablah. Nah, yang ke-9, latihan ke-9. Berapa? I'rablah yang bergaris bawah gitu. Yang bergaris bawah saja ya. Nah, Wahid. irabbi al-muslimuna auladahum ala ta'atillahi. Kaum muslimin. Kaum muslimin mendidik anak-anak mereka akan taat kepada Allah. Yang di sini ini garis bawahi yurabbi. Yurabbi Yurabbi fi'lun mudhari'un marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah di Ustaz. betul. Dhammahnya Alal alal ya'i alal alal ya'i alal lid ya'i lisirqa. listiqal mana amin zuhuriha at-tiqal. Nah, al muslimun Al-muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u muzakkaris salim. sah. Sampai om. Muslimun fa'ilnya rafa'nya dengan waw karena dia jamak muzakkar Salim. salim. Sedangkan nunnya disebut sebagai nun Nun iwad. iwad. Iwad anit tanwin, pengganti dari tanwin. Nun sekarang mafhum. Afwan. Yusuf, soal tsani. Asani yuhibbul walidani bi auladihima an-najaha fil hayati. Kedua orang tua itu mencintai anak-anak keduanya kesuksesannya dalam kehidupan. Yuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wal walidan betul. Al-walidani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alifu li'annahu musanna. Wa nunnya Wa nunun iwadi. Iwad anit tanwin. Dari tanwin. Karena mufradnya waladu. Mufradnya bukan waladun. Bukan waladun. Apa Ustaz? Walidun. Satu orang tua walid. Kalau walad anak. Walad anak. Ustaz.
Musannanya walidani. Walidani. Mhm. Syukran. Maisa. Mumuflihah. Afwan, Ustaz. Soalul thalis. Harith. Salakal mujahiduna toriqan syu'ban. Para Para mujahid itu mujahid melewati menempuh, jalan yang sulit, menempuh melewati. jalan. Salaka. Salaka fi'il madhi mabniun alal fathi. Al-mujahidun. Jahiduna fa'il marfu'un bi wawi li'annahu jama' muzakkar Mudzakkar salim. salim. Mufradnya Mujahiduna. Mujahidun. mujahidun. Jamak muannas salimnya. Mujahidatun. Nah, putus ya. Muflihah hadirah. Hadir Ustaz. Gandanya apa? Mujahidani. Nah, itu sih. Tidak semuanya Om. Al-muslimun, al-walidan, al-mujahidun sebagai fa'ilnya ya. Nah, Fa'ilnya berbentuk isim sim zohir. Sim yang jelas. zahir, bukan domir. Bukan domir. Nah, sekarang masih umum muflah ya. Umum mufliha ad-darsul ishrun. Adarsu Aisron, pelajaran ke-20. Alhamdulillah. Namanya Om? Musimul Haji. Mau. Mausimul Haji. Haji. Mausim artinya waktu. Waktu Waktu haji. musim. Waktu musim haji. Nah, melewatkan. Nah, Selesai kita kan. nah. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidatu kosakata baru. Hmm. Mausimu waktu musim Hmm. waktu musim Nah, contoh kalimatnya mausimul. mausimul haji. Itu waktul Waktu haji. Waktu pelaksanaan ibadah haji. Musim, lagi bahasa kita musim. Musim lagi musimnya. Al-hajju, haju haji. seorang yang melaksanakan. Seorang yang melaksanakan haji. Jamaknya Jajun. hujjaj. Contohnya tafal hajju. Tawafal haju haulal ka'bati. Orang Dan orang berhaji yang itu. itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan hajjun isim apa dia? Mufrad. Isim maksudnya pecahannya, bentuk sighahnya. Dari dari fi'il maudinya, fi'il ajwaf, ajwaf lagi. Mudha'af. Maaf. Hajjun. Hajjun. Hajjah. Hajjah yahud. Ya hujju. Seperti Hujjatu. marah. Marro ya murro. Mudha'af Om. Ini hajjun isim apa berarti ya? Isim dia bukan fi'il. Hajjun. Kenapa dia Om? Masih ingat? Seperti kataba, katibun. Ya katibun. Fa'il rat. Isim fa'il betul. Isim fa'il. Asalnya hajijun gitu Om. Asalnya apa? Hajijun. Hajijun. Ya. Nasara yansuru. Isim fa'ilnya Nasirun. 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 Itu isimnya tidak ada pendobelan huruf. Fi'ilnya fi'il sahih salim kan? Maaf.
Kalau fi'il mudha'af madda yamuddu Tuh. Mada ya isim mudu fa'ilnya madun. 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 Itu dia isim fa'ilnya madun. Hajja yahujju Hajun. Hajun. hajjun. Orang yang haji. Hajjun. Isim fa'il kan? Nah, Wafada. wafada yafidu. Rombongan. Artinya ja'a min makanin ba'id. Datang dari tempat yang jauh. Dari tempat yang jauh. Datang dari lokasi yang jauh. Wafada. Ata. Ata yu'ti. Ata Ata yu'ti. memberikan. Memberi. Memberikan. Wazannya apa? Ata. Af'alan. Af'ala. Ilu. Yuf'ilu. Ata yu'ti. A'ta. Tapi kalau ata ya'ti. Memberi. Artinya datang. Datang. Ata ya'ti datang. Fi'il naqis. Masya yamshi. Ya kan? Kalau ata rubai. Ata yu'ti. Seperti amana. Yuk. Amana Yuk minum. Yuk minum. yu'minu. Amana yu'minu. Dari amina. Kemudian hasanatun. Hasanatun kebaikan. Baik kan? Namanya sayyi'atun. Jamaknya jamak muannas salim. Sanat. Hasana Hasanatun. hasanatun. Waqayaqi. Waqayaqi. Hmm, menjaga, melindungi. Contohnya yaqillahu. Yaqillahul mu'minina azaban nar. Allah Allah menjaga kaum mukminin dari azab neraka. Neraka. waqayaqi. Fi'il mu'tal lafif. Waqayaqi. Manasik. Mana Manasik. Amalan haji. aman haji. Manasik. Manasik tuh. Manasikul haji. A'maluhu. A'maluhu katawafi wasa'i. Amalan-amalan haji Amalan seperti tawaf dan sa'i. dan sa'i. Nah, kemudian bawahnya al-mustalahat. Al-mustalahatul jadidatu. Istilah-istilah baru. Hmm. Nunun niswah. Nunun Nun niswah. yang Ya, menunjuk contohnya al-banatu al-banatu zahabna. zahabna. Nunnya nun niswah. Domir dia. Kata ganti. Domir apa namanya Om? Nomor mutasil. Muttasil fi mahalli raf'in sebagai Fa'il. fa'il. Ya'ul Ya'ul mukhattabat. Mukhattabah. Ya ini ya contoh. mukhattabah. Mukhatabah al-ya fi tak. Fi taktubina. Ya'ul mukhattabah. Ya yang terdapat pada taktubina. Kata taktubina adalah ya mukhattabah. Ini juga domir. Domir apa itu? Dhamir mutasil. Fi mahalli raf'in Fa'il. fa'ilnya sebagai fa'il. Kita baca ulang ya. Mufliha judulnya saja. Mausimul Mausimul haji. Waktu haji. waktu haji artinya. Hana Hana mausimul haji. telah datang, telah tiba. Datang telah tiba waktu haji. Hmm. Al-hujjaju haduru min mu'zami biladil alam. Biladil Para alam. jemaah, para Para jemaah jemaah haji haji hadir dari dari negeri-negeri Mu- besar. nah, mu'zami biladil alam. Negeri negeri besar di Negeri dunia. besar di dunia. Kebanyakan negeri-negeri di dunia.
wal hajatu wafadna min ba'di biladi. Dan Para para jemaah haji wanita jemaah haji wanita datang dari tempat yang jauh, dari dari sebagian sebagian negeri. negeri. Wafadna ada nun, Indonesia, hadaru ada waw, wow jamaah. jemaah. Hadzani Hadzani hajjani minas Saniqol. Ini Saniqah. dua jamaah haji dari Senegal itu. Senegal. Huma hadoro mundu usbu'in. Mereka berdua datang sejak seminggu yang lalu. Hadara ada alif apa tuh? Alif musanna. Musannas, dhamir juga, dhamir muttasil, ya kan? Nah. Wahatani Wahatani hajatani minal maghribi. Dan dan ini dua ini dua jamaah haji perempuan dari Maroko. 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 Al-hajjatanil maghribiyatani hadorota ma'a zawjaihima. Dua jamaah haji perempuan dari Maghrib datang bersama dengan suami mereka keduanya. So mereka berdua. Hadorota untuk huma mu'annas tuh. Nah, Ada taknya, taknis. Qala qala hajjun li zaujatihi. Berkata seorang seorang haji jemaah laki-laki haji laki-laki kepada istrinya. berkata kepada istrinya, qala Hina ma hadaratu qoblal fajri tuftu haulal ka'bati sab'ata aswatin. hmm, Ketika aku ketika hadir ketika aku haji hadir sebelum hadir datang ketika aku hadir sebelum waktu ketika fajar. sebelum waktu fajar bertawaf lah ya tadi. Aku melakukan tawaf Aku melakukan tawaf sekitar Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali putaran. 7 kali putaran. Nah, tawaf al-qudum, tawaf datang kan? Nah, Wakana wakana zihamu qalilan. nah Dan ketika pada ketika waktu itu itu keramaiannya masih keramaiannya masih sedikit. Hajatani minal maghribi. wa Wa anti antil ana tatufina haulal ka'bati sab'ata aswatin aizon. Dan dan kamu kamu sekarang sekarang dan kamu dapat sekarang dapat melakukan dap- tawaf dapat melakukan tawaf sekitar Ka'bah 7 putaran juga. tatufina tuh ada ya apa tuh Om? Tatufina anti ya mukhotobah. Mukhatabah anti mudhari ya. Nah, Fanahnu wa nahnu jami'an tufna sab'ata aswatin. Dan kita hmm, semua bertawaf 7 putaran. hmm, Wahada tawaful qudumi. Dan ini disebut tawaf kudum. tawaf Tawaf kedatangan baru datang tawaful qudum al al-hujjaj al-hujjaju waqafu fi fi arafatin fi yaumi tasi'i min dil hijjah. para Para jamaah jemaah haji mereka berwukuf di padang Arafah pada hari ke-9 dari Dzulhijjah, bulan dari bulan Dzulhijjah. waqafu ada wawun Wau jamaah. wal hajjatu Wal hajjatu waqafna fi Arafatin aidon. Dan para jemaah hmm, haji perempuan juga berwukuf di Arafah juga. nah
Wahina ma ghabati samsu bada al hujjaju yatawajjahuna ila Muzdalifata liyukmilu manasika hajjihim. Nah, Dan ketika ketika matahari matahari terbenam, hmm, para jamaah haji memulai pergi pergi menuju menuju Muzdalifah untuk untuk me- menyempurnakan menyempurnakan manasik menyempurnakan haji. manasik manasik haji mereka. Jadi setelah selesai wukuf di Arafat, matahari terbenam, mereka menuju Muzdalifah Menuju sama di hari 9 Zulhijjah. Fa'idha qadaw Fa'iza qadaw manasikahum qalu. Ketika mereka 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 telah telah melaksanakan manasik mereka, mereka mereka berkata mengucapkan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. wahai Rabb kami, Wahai Rabb kami, berilah kepada kami kebaikan dunia, kebaikan di dunia kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. dan lindungilah kami. Lindungilah kami dari azab neraka. Bagus sama Muflihah, baca ulang Om. Kita diartikan biar hafal kosakatanya. Mausimul Mausimul haji. hmm, ya, hana Hana mausimul haji al-hujjaju hadaru min mu'zami biladil alam. Wal hajjatu wafatna min ba'zil bilad. Hadani hajjani minas saniqal. Huma hadara mundu usbu'in. Wahatani hajjatani minal maghribi. Al-hajjatani maghribiyatani hadarata ma'a zawjayhima. nah, Qala hajjun li zawjatihi. Hina ma hadartu qabla al-fajri aulan tuftu ka'bah. hawla al-ka'bati sab'ata aswatin. Wa kana zihamu qalilan. Wa antil ana tatufina hawla al-ka'bati sab'ata aswatin aidan. Wa Nah, nahnu jami'an tufna sab'ata aswatin. Wa hadha tawaful qudumi. Al-hujaju Al-hujaju waqafu fi arafatin fi yaumi tasi'i min dzilhijjah nah. wal hajjatu waqafna fi arafatin aidan. Wahinama Wahina ma ghabati syamsu pada al hujjaju yatawajjahuna ila ila musdalifata liyukmilu manasika hajjihim. Fa'idha qadaw manasikahum qalu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jadi materinya Muflihah masih bahas fa'il ya. Naam, Fa'il berupa domir dhamir mutasil. pas itu hador tuh fa'ilnya ta, domir Naam, nahnu tufna, domirnya na, huma hadara, domirnya alif al alif. isnain, ya kan? Naam, Waqafu fa'ilnya jamaah, waqafna nun niswa, tatufina fa'ilnya ya mukhatab. Itu materinya kita. Masih naam, bahas fa'il berupa domir muttasil. Yang kita bahas di saraf ini lama kan ya? naam, Ustaz. Ketemu lagi di sini. Lama. Syukran, Muflihah. Wan, Ustaz. Ummu Hasanah, mubasyarah langsung. Nah, Ustaz. Mausimul haji. Hana Hana. musim Hana Hana musim mudornya apa? Hana. Hana dia fa'ala ya
Hana ya, Yaf'ilu. ya, yaf'ilu Ustaz. Hana Hmm. yahilu. Hana yahinu seperti ba'a yabi'u, sara yasiru, Hmm. ja'a yaji'u, hana yahinu. Hana yahilu. Hana mausimul Hana mausimul haji. الحجاج حضروا من معظم بلاد العالم Nah, والحاجة وفدنا من بعض البلاد nah, هذان حجان من السنغال هما حضرا منذ أسبوع وهاتان nih, karena وهاتان حاجتان من المغرب الحاجتان المغرب المغربيتان حضرتا مع زوجيهما قال حج لزوجته حينما حضرت قبل الفجر طفت حول الكعبة سبعة أشواط وكان الزحام قليلا وأنت الآن تطوفين حول الكعبة سبعة أشواط أيضا فنحن جميعا طفنا سبعة أشواط وهذا طواف القدوم kudum dari الحج madinya qadima. قدما Qadima ya kudumu, kudum, masdarnya kudum. قدوم نعم أستاذ. أيوة Al قدوم hujjaju. الحجاج وقفوا في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة والحاجة وقفنا في عرفات أيضا Nah, وحينما غابت الشمس بدأ الحجاج يتوجهون إلى مزدلفة ليكملوا مناسك حجهم nah, فإذا Muzdalifah, قد نعم Muzdalifah mamnu minas saraf. Mamnu minas saraf ya. نعم أستاذ مزدلفة Fa idza qadaw فإذا قضوا مناسكهم قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين muhasana qadaw aslinya untuk huwa قضوا hmm, قضوا berarti masyau kemarin tuh masyau asalnya مشوا untuk mufrad masya مشى قضاء qada berarti Ustaz qada gitu. Kalau aslinya huwa qada ketika قضاء bersama dengan wawu jamaah qadau قضاء masyau قضاء شو bagau mu'tal قضاء apa dia kemarin tuh قضاء مؤتل يا Ustaz. mu'tal Eh, nakis ya. Mutal nakis, nakis ya. Dari bab pertama qada yaqdi Ah, kotor. Quran memufli muhasan Bab dua bukan Ustaz? babu babu sani babu sani Bagusan. Nah, Ustaz. Ummu Yusuf mausimul haji mausim jamaknya mawasim ya mawasim. Mausimul haji. Hmm. Marah-marah. Hana Mausimul haji. hana hana maus Yusuf bagus jaringan Terus putus nggak Ustaz? langsung tafadhali om Enggak ya? nggak ada suaranya dibuka mic-nya om mic-nya nggak dibuka Ummu Fardina saja mungkin hana Hana
Mausimul haji. Al-hujjaju hadaru min mu'zami biladil alami. Bagus. Eh, Hajjatu wafatna min ba'dil biladi. Nah, hadani. Hazani hajjani minas Senegali huma hadara munzu usbu'in. Betul. Wahatani hajjatani minal maghribi. Al-hajj al-hajjatanil maghribiyatani hadarata ma'a zawjaihima. Qala hajjun di zawjatihi. Hinama hadartu qoblal fajri tuftu haulal ka'bati sab'ata aswatin. Wa kana zihamu qalilan. Wa antil ana tatufina haulal ka'bati sab'ata aswatin aidan. Paham. Fanahnu jami'an tufna sab'ata aswatin. Wa hadza tawaful qudumi. Hmm. Al-hujjaju waqafu fi arafatin fil yaumin fil yaumit tasi'i min zil hijjati wal hajjatu waqafna fi arafatin aidan. Wahinama wabati syamsu bada al hujjaju yatawajjahuna ila Muzdalifah liyukmilu manasik يتوجهون إلى fa'idha مزدلفة manasikahum ليكملوا qalu Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ahsanti Ummu Kardina. Barakallahu fiik. Ummu Yusuf, bagus jaringan. Mausimul. Afwan Ustaz, ini jaringannya lagi jelek. Fadli langsung. Mausimul haji. Hmm. Hana mausimul haji. Al-hujjaju hadaru min mu'zami biladil alami. Wal hajjatu wafadna min ba'dil biladi. Nah, Hadani hajjani minas Senegali. Huma hadara munzu usbu'in. Wahatani hajjatani minal maghribi. Al-hajjatani al-maghribiyatani hadarata ma'a zawjayhima. Qala nah. hajjun li zawjatihi hinama hadartu qabla al-fajri tuftu hawla al-ka'bati sab'ata ashwatin wa kana zahamu qalilan wa Ziham. anti al-an Ziham. wa kana zihamu qalilan wa anti al-ana tatufina hawla al-ka'bati sab'atan sab'ata ashwatin aidan فنحن جميعا طفنا سبعة أشواط وهذا طواف القدوم الحجاج Al-hujjaju jama'. الحجاج وقفوا في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجات والحجات وقفنا في عرفات أيضا حينما غابت الشمس بدأ الحجاج يتوجهون إلى المجدلفة ليكملوا مناسك حجهم فإذا قضوا مناسكهم قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Santi Ummu Yusuf. Ummu Afwan, Ustaz. Azza. Mausimul haji. Bismillah. Mausimul haji. Hana mausimul haji. Al-hujjaju hadaru min mu'zami biladil alam. Nah, Walhajjatu wafadna min ba'dil bilad. nah.
hazani hajjani minas Senegal huma hadara munzu usbu'in wa hatani hajjatani minal maghribi al hajjatani maghribiyatani hadarata ma'a zawjayhima Naam. qala hajju li zawjatihi حينما حضرت قبل الفجر طفت حول الكعبة 7 أشواط وكان الزحام قليلا وأنت الآن تطوفين حول Hmm. الكعبة 7 أشواط أيضا فنحن جميعا طفنا 7 أشواط وهذا طواف القدوم الحجاج وقفوا في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة والحجات وقفنا في عرفات أيضا وحينما غابت الشمس بدأ الحجاج يتوجهون إلى مزدلفة ليكملوا مناسك حجهم فإذا قضوا مناسكهم قالوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ahsanti Muazzam. Alhamdulillah. Kita bahas besok materinya tentang al-fa'il berupa dhamir muttasil. Insyaallah ta'ala. Sampai sini jumpa kita. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum fi ri'ayatillahi wa hifdzihi Ustaz. Barakallah. Ya,